Uy, ganun na. Tapos, hindi na nyo kumain pa rin sila. Dapat maganda yung mga mababalad kumain sa gilid. Samji o Samji? Ano ka? Tingnan ko bacon bread. Meron yan Hiye daw, nanghihingi. So yummy. So yummy. Dance yummy. So yummy. So yummy. So yummy na yummy. Kamay niya? Tinatawag ka niya. Yan, hindi na napansin yung gulay. Tinabunan eh. Ay, bakit wala tinakpan yung gulay? Pinatungan yung... Gawa tuloy nila. Gawa isa sa usaw. Hotdog na lang daw eh, inuulam. Tanggalin niyo ha, yung ano dyan, ba't pinutukan niyo yung lettuce? Labo ka yung lettuce. Eh di may naging kulay ng ano, green. So yummy. So yummy. So yummy. 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 Sus, That's sus, yummy. sus, sus, That's sus, yummy. sus. That's yummy. 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 Yeah, yeah. Sabi mo, happy birthday, Kuya JJ. Ikaw nga. Ayun na. JJ. Pwede. Tawag naman si Ate Jade. Ate Jade. Ayun. Tawagin mo si Ate Jade. Ate Jade. Asan ba? Ito si Ate Jade. Asan? Ito si Ate Jade. Ayun si Ate Jade. Ito si Ate Jade. Hanap mo, hanap mo, asan ba? Ito si Ate Jade. Oh, hindi makita. Liit. Liit ate. Ayun o. Tawagin si Ate Jade. Ay, may diet dyan eh. Tawag mo. Jade.